I'd like to express my huge gratitude to our organizer, Pak Ipoh. Thank you so much for inviting me as one of your moderators. Thank you for trusting me enough. A little trivia, this is actually my first time moderating, so please be with me while I try my best today. Thank you for giving me this new learning opportunity. Thank you also for coming. So before we start with the pembentangan, I'd like to welcome our panelists for today. Please welcome, we have Faza Iskandar, Michael H.B. Raditya, Hafifi Mokhtar, Dr. Fabian Shah, and Omar Arif. I hope this sharing session today bermanfaat untuk kita semua, that we can bring home a thing or two, and then we go home, we share with our friends or on our respective online platforms, because good things must be shared, am I right? Okay, so without further ado, let me bacakan sedikit tentang our first panelist, Dr. Fabian Shah. Dia adalah seorang pensyarah sains politik di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. Beliau adalah seorang penulis buku penentangan dan politik transnationalism. Pada tahun 2016, beliau juga pernah menjadi salah seorang pembentang di IMS pada tahun 2019. So now, in 2022, beliau akan sekali lagi membentangkan kertas kajiannya bertajuk Muzik Pop Barat di Indonesia tahun 1960. Everyone please welcome Dr. Fabian Shah. Selamat petang dan terima kasih. Pertama-tama saya nak mengucapkan kepada Pak Ipoh lah, sebab untuk kali kedua menjemput saya dalam forum tentang muzik ni. Walaupun muzik hanya minat peribadi sajalah, tapi secara akademik lebih kepada sains sosial. Dan saya juga minta maaf sebab kalau kita tengok tajuk di dalam jadual rasmi yang dikeluarkan berbeza dengan apa yang saya akan bentangkan. Yalah, orang akademik tajuk kena gempak sikit. Walaupun isinya mudah-mudahan saya boleh deliver lah. Dia berkenaan dengan tadi salah seorang pembentang mengatakan bahawa kalau berbicara tentang pop barat ni memang boring lah kan. Tetapi saya harap ini sebab ini tema berkenaan dengan Indonesia, dan saya rasa ada satu perkara yang menarik, mungkin audiens Malaysia mungkin tidak terlalu ambil perhatian sebelum ni, tetapi kita berbicara dalam era yang sama. Dan yang paling penting adalah tahun 60-an sendiri, bukan hanya dalam konteks Malaysia, Indonesia, tetapi di dunia sendiri. Saya akan bermulakan dengan itu. Silakan, next. 60-an adalah di mana boleh dikatakan sebagai puncak Perang Dingin. Puncak Perang Dingin di mana kita tahu pertentangan di antara liberalisme dengan komunisme dan sebagainya. Dan ada strategi-strategi yang digunakan memang oleh kedua-dua belah pihak untuk mengedepankan ideologi mereka untuk memenangi peperangan tersebut. Dan banyak perkara yang berlaku di masa ni. Isu-isu dekolonialisasi, masih banyak negara-negara yang belum merdeka. Kemudian terutama yang counterculture lah, yang mungkin berkaitan rapat dengan perkembangan muzik, terutama rock and roll selepas itu. Jadi pembentangan saya ini walaupun berbicara tentang tahun 60-an, saya fokuskan kepada dalam konteks Indonesia sehingga 65. Karena 65 adalah satu tahun yang paling penting dalam sejarah Indonesia, dan rakan saya selepas ini, Michael Raditya, dia akan berbicara tentang perkembangan muzik 60-an bermula daripada 65 ke atas. So jadi sekuensnya sangat betul lah. Dan isu-isu perang Vietnam, isu-isu hak-hak sivil, kulit hitam, feminisme, counterculture, Maoism, Cultural Revolution, dan walaupun sebetulnya isu-isu yang digambarkan di sini mungkin lebih banyak muncul selepas 65, tetapi seperti yang panelis awal tadi katakan bahawa kita berbicara tentang muzik 60-an, kita mesti lihat sebelumnya, tahun 50-an bagaimana. Nah, di Indonesia sendiri, muzik itu sendiri adalah sebahagian daripada yang dalam tajuk saya nyatakan sebagai dia berada di dalam pertentangan ideologi budaya. Satu lagi. Sebab pembentukan ideologi anti-komunisme dan bangkitnya liberalisme di Indonesia tidak terlepas daripada sebuah proses panjang mencari identiti kebudayaan nasional Indonesia, dan proses pencarian identiti ini mengambil bentuk pertarungan politik dan aktiviti kebudayaan semasa Perang Dingin. Sebab kita tahu Indonesia adalah tempat di mana suburnya komunisme. Parti Komunis Indonesia adalah
parti ketiga terbesar di dunia pada waktu itu selepas China dan Rusia. Uni Soviet, China, Uni Soviet dan Parti Komunis Indonesia yang pada waktu itu pendukungnya ahlinya adalah 2 juta lebih dan termasuk pendukung-pendukungnya. Dan ini tentu saja kalau kita lihat dari perspektif perang dingin, US tidak mahu bahwa kawasan ini menjadi satu hub komunisme, dan kita tahu perkembangannya semakin pesat. 50-an Parti Komunis Indonesia semakin mendapat banyak sokongan, dan kita tahu tokoh Soekarno sendiri adalah tokoh yang paling menonjol dalam perjuangan anti kolonialisme, yang memperjuangkan hak dunia ketiga misalnya. Dia menginisiasi Bandung Conference, yang dalam retorik politiknya selalu anti kepada neo-imperialisme dan neokolonialisme. Dan yang paling penting juga adalah bahwa bagi Barat sendiri, terutama US, mereka menggunakan budaya sebagai alat propaganda dalam memenangi atau menghambat lajunya komunisme ini. Kalau dalam sastra misalnya, banyak kajian sudah dilakukan bagaimana peranan institusi seperti Congress Cultural Freedom, asosiasi penulis sastrawan yang memang diagendakan untuk mempromosikan agenda-agenda liberal. Dan atau misalnya belum. Di bawah itu adalah satu kartun atau karikatur daripada Harian Rakyat. Harian Rakyat ini adalah akhbar Parti Komunis Indonesia yang menunjukkan seorang tokoh, Bill Palmer. Bill Palmer ini adalah Director AMPI, Asian Motion Pictures in Indonesia, Association in Indonesia, yang dituduh sebagai pusat logistik daripada penyebaran idea liberalisme di Indonesia pada waktu itu. Dan satu kajian yang penting dilakukan dalam 10 tahun terakhir adalah buku ini yang menceritakan bagaimana idea liberalisme itu sebetulnya ditanam secara sengaja melalui satu proses yang terancang, sehingga kebencian masyarakat Indonesia terhadap komunisme misalnya itu kekal, dan dia bukan disebabkan oleh event itu sendiri, tetapi dia sudah lama dilakukan. Jadi upaya untuk menjatuhkan Soekarno itu sudah lama dilakukan melalui pemberontakan yang disokong oleh US melalui CIA dan sebagainya. Terus kan? Dan ini juga memberi impak kepada musik lah, sebab seperti tadi AMPI, Asian Motion Pictures, dia menguasai panggung wayang dan distributor utama lah panggung wayang. Dan kalau saya baca ulasan-ulasan atau melihat akhbar-akhbar yang popular pada waktu itu adalah filem-filem daripada US lah merajai pasaran. Ini yang membezakan dengan filem Malaysia. Macam tadi banyak pembentang sebelumnya menunjukkan filem-filem P. Ramlee, filem-filem hitam putih zaman dulu yang bertemakan muzik, sehingga kita punya banyak referensi. Saya tidak ingat bila saya pernah tengok TV Indonesia menayangkan filem hitam putih, dan kalau ada pun saya tak rasa ada yang memiliki tema-tema muzik, tema-tema ada lagu dan sebagainya. Sebab tema-tema filem pada waktu itu memang semuanya terbawa arus kepada arus politik. Jadi propaganda dan sebagainya. Jadi memang susah lah. Jadi saya tanpa mendalami tentang musik pop Yeye, tapi saya punya paling tidak ingatan atau imajinasi. Saya tahu adegan-adegan tertentu dalam filem Nasib Doremi misalnya, Pak Maun menari, yang bunyi gitar tadi dan sebagainya, Tiga Abdul dan sebagainya, itu adalah pop Yeye, dan sehingga orang awam boleh tahu, merasakan semangat zaman pada waktu itu, budaya pop apa. Tetapi di Indonesia saya rasa situasinya berbeza. Kalau kita rujuk filem-filem pada waktu itu, dia lebih filem-filem kepada perjuangan dan bersifat propaganda lah. Dan ini adalah ucapan yang dalam salah satu pidato yang dinyatakan oleh Soekarno yang selalu dirujuk mana-mana kajian berkenaan dengan muzik pada waktu itu. Tadi saudara Ed Fazil mengatakan Malaysia ada pop Yeye, Singapura ada pop Yeye, tapi Indonesia kita tak ada nama tertentu untuk menunjukkan satu genre yang terpengaruh dengan musik ini kan. Yang selalu kita sebut adalah ngak ngok. Ini berdasarkan kepada ucapan Soekarno sendiri. Dan ngak ngok ini dia bersifat pejoratif, bersifat yang mengejek. Dia bukan lahir daripada ini, tapi adalah satu sifat kecaman terhadap satu budaya yang dianggap datang dari luar,
Dan kita tahu Soekarno seorang pemidato yang handal, banyak sangat istilah-istilah, mantra, akronim yang lahir dalam pidato-pidato dia. Dan pidato ini dinyatakan dalam satu peristiwa yang penting ketika dia mengeluarkan satu dekri, menyatakan bahawa berlakunya atau sekarang kita mesti melaksanakan demokrasi terpimpin pada tahun 1959, dan ucapan ini kemudian menjadi satu dasar negara lah, dasar kerajaan, bahawa mengapa kamu tidak mau menolak, kenapa di kalangan engkau banyak yang masih rock and rollan, dansi-dansian ala caca-caca, musik-musikan ala ngak-ngingok, gila-gilaan dan lain sebagainya. Banyak lagi istilah yang menggambarkan bagaimana musik rock and roll pada waktu itu sebetulnya. Nanti saya ada satu slide menunjukkan perkara tersebut. Tetapi saya juga mesti ingatkan kalau dilihat dari segi metode, saya tidak kata ini sebuah kajian yang mendalam dan baru, sebab sudah banyak kajian mengenai perkara ini dilakukan. Tetapi saya tidak melihat kepada berbicara musik pop Indonesia tahun 1960-an, ini berkenaan metode, saya tidak melihat kepada katakanlah majalah-majalah hiburan pada waktu itu, tetapi lebih kepada majalah-majalah politik, akhbar-akhbar biasa, bagaimana mereka melihat fenomena musik pop di Indonesia pada waktu itu. Ya, silakan. Dan ini berkaitan dengan pidato tadi dan bagaimana Soekarno dia begitu handal menggunakan pelbagai istilah yang menggambarkan semangat zaman itu dan bersifat agitatif sehingga rakyat tergerak untuk bersama dia, yang bagi Soekarno tujuannya adalah untuk menuntaskan sebuah revolusi, menuntaskan revolusi menentang neokolonialisme yang nanti pada akhirnya mungkin berakhir juga kepada konfrontasi. Manipul Usdek, manifestasi politik Usdek, Undang-Undang Dasar, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, sebab sebelum itu Indonesia menggunakan sistem politik liberal yang dianggapnya sangat tidak baik, menciptakan satu situasi yang tidak stabil. Kemudian menerapkan sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. So, kepribadian Indonesia ini yang sebagaimana inilah yang dalam konteks menemukan kepribadian Indonesia ini, dia mengecam budaya Barat yang pada waktu itu kita tahu 60-an adalah salah satu era rock and roll sedang berada di puncak. Tapi pada masa sama, era di mana di Indonesia, sentimen politik yang paling kuat pada waktu itu adalah anti kepada Barat. Sehingga rock and roll dianggap sebagai wajah Barat di Indonesia, ditentang habis-habisan lah. Bukan hanya ditentang, tetapi diharamkan, dipersekusi, bahkan musisinya ada yang dipenjara dan sebagainya. Ini adalah beberapa istilah revolusi, Ganevo. Ganevo ini macam sukansi lah zaman itu, tapi Games of New Emerging Force. Dwi Kora Tafib ni tahun Vivere Pericoloso. Vivere Pericoloso ni adalah bahasa Itali, artinya the years of living dangerously. Siapa pernah tengok Mel Gibson, The Year of Living Dangerously, itu adalah tahun di mana Soekarno menyatakan bahwa tahun 1964 ini berarti setelah konfrontasi, di mana ada upaya-upaya subversif oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mensabotaj revolusi. Kemudian neokolonialisme dan imperialisme, retooling ini maksudnya bahasa Belanda yang merombak kabinet, kontra revolusi, anti kapitalis, Nasakom, nasionalisme agama dan komunis, Manipul Usdek, Ampera, Jarek, Jalan Revolusi Kita, Resopim, banyaklah istilah-istilah lain yang keluar dari mulut Soekarno yang memang handal. Dan ini kalau kita tengok slide seterusnya, bagaimana Lekra, yaitu Lembaga Kebuanan Rakyat, sebuah organisasi kebudayaan yang memiliki asosiasi dengan Parti Komunis Indonesia, yang berdiri bersama Soekarno untuk anti kepada imperialisme. Mereka di dalam terbitannya Harian Rakyat itu tadi, Harian Rakyat adalah akhbar terbitan PKI, bagaimana mereka menggambarkan musik pop, rock and roll pada waktu itu sebagai lagu-lagu liar, ngak-ngingok. Ngak-ngingok ini adalah yang paling banyak didengar, walaupun apa teori ngak-ngingok itu sendiri, ya mungkin berasal dari bunyi tertentu, bunyi tertentu macam kalau saya anggap macam bunyi pintu yang tak ada minyak ni kan,
ngak ngik atau bunyi biola mungkin boleh. Tetapi itulah bagaimana Soekarno mendefinisikan musik ngak ngik. Beatle-Beatlean ni Beatles lah. Beatles suka bawa lagu Beatle kan. Kelemak-kelemek ni macam lembik-lembik cengeng lah macam tu. Lagu cengeng, musik brengsek. Ini kata-kata yang saya dapat daripada Harian Rakyat, paper rasmi Parti Komunis Indonesia. Musik lutut yang jahanam. Tahu faham kan musik lutut yang jahanam kan? Sebab dansa pakai lutut dan sebagainya. Lagu kambing kebelit kawin. Ini adalah istilah yang diciptakan oleh Pramudian Ataturk. Pramudian Ataturk seolah tokoh lekra yang terkemuka, dia bawa lagu ni kambing kebelit sebab tema cinta apa semua kan. Lagu-lagu Komprador, kita tahu Komprador adalah macam tali barut barat lah. Lagu-lagu yang menghindari revolusi Mani Kebu adalah manifest kebudayaan. Kalau tahu sejarah pertentangan sastra di antara golongan realisme sosialis, orang sastrawan lekra dengan golongan-golongan humanisme universal, yang sastra yang tidak berpihak kononnya. Kemudian bugi-bugi, twist-twist society dan dansa cabul. Ini saya rasa dia memang istilah bugi-bugi ini twist society twist lah kan. Jadi memang umum pada waktu itu. Tapi semua istilah ini adalah dituliskan untuk menjatuhkan, sangat mengecam budaya tersebut. Dan itu salah satu karikatur daripada Harian Rakyat. Bagaimana piringan hitam dan di bawahnya adalah kumpulan music rock and roll lah yang di ini. Oke, kemudian terus. Dan ini adalah salah satu kutipan dari artikel yang dinyatakan di Harian Rakyat tersebut. Bagaimana mereka melihat musik rock and roll pada waktu itu dan kenapa musik rock and roll patut tidak sesuai dengan budaya Indonesia, membawa agenda daripada asing lah. Gambar itu mungkin Dara Puspita lah sebagai hiasan saja, dan Dara Puspita adalah salah satu kelompok yang kemudian besar setelah berlakunya satu peristiwa selepas 1965 tersebut. Jadi ini salah satu contoh bahasa yang digunakan untuk menggambarkan budaya ngak ngingok ni. Ada bugi-bugi, Beatle dan sebagainya. Sebut Beatle, kalau Kus Plus atau Kus Bersaudara, salah satu band yang paling terkenal pada waktu itu disebut sebagai Beatle Jawa. Beatle Jawa. Ya, dia orang Jawa tapi nak cuba nak Beatle lah. Okay. Dan impaknya adalah pelarangan-pelarangan bukan hanya kepada muzik itu sendiri, tetapi kepada segala macam bentuk yang bersifat budaya. Ini salah satu pemberitaan berkenaan dengan pelarangan tersebut. Dan satu lagi, ini satu gambar yang saya dapatkan semalam juga dari Yayasan Irama Nusantara membuat perkara yang samalah. Okey, walaupun masa tamat, saya nak tunjukkan mungkin ada satu visual dan muzik mungkin boleh lihat dari YouTube. Kejap. Okey, ni boleh yang tadi. Ini ada visual bagaimana pembakaran piring hitam dan sebagainya, dan muzik dari Kus Bersaudara lah. Ada mana suara? Tak ada. Stop dulu sambil cari suara. Dan ini adalah suara daripada Soekarno ketika dia ditemu bual oleh wartawan dari Barat lah. Mengapa dia melarang Beatles? Nanti ada dalam satu video lagi saya tunjukkan footage Soekarno ditemu bual tersebut lah. When your house down and you sit in front of the court, the lawyers do something really. Stop, boleh tengok video masih ada. Just the right against the wrong, but you don't know what happened behind. They try to differ from good to bad. The court may sentence you, prison or even death. Then be the price that will be what's in your heart. If you forgot the Lord, yes. Okey, boleh tutup dan buka satu video lagi. Ini adalah Kus Bersaudara ketika dia dipenjarakan lah selama 3 bulan. Satu video lagi. Okey. I understand that there is a
a secret society of Indonesians who like to hear the Beatles, but they are not met with official Yes, proof. I prohibit Beatles and Beatlism here. And I prohibit also Smith here. Do you consider it a form of colonialism? Huh? Do you consider Beatlism a form of colonialism? No, just a mental disease. What are the penalties, Mr. President? I have instructed the police just only to cut the hair. Oh, my poor clown. Go clown, go clown. Do all the same show ya, kid. Okey, itu adalah pertama tadi visual dengan subtitle Temu Bual Soekarno, dan yang tadi pada awal tu yang tak jelas suara tu adalah footage-nya lah, dan lagu daripada Kos Bersaudara. Walaupun lagu ini diciptakan selepas Soekarno jatuh, tapi dia menceritakan tentang pengalaman di penjara dan sebagainya dan mengkritik Soekarno lah. Sebab masa dah habis, saya stop sampai di situ ya. Sebetulnya yang paling menarik 65 lah apa yang berlaku selepas itu. Pergantian kuasa Soekarno dijatuhkan dan Soeharto mengambil alih dengan tentu saja dengan satu perancangan daripada Barat. Walaupun Barat pastilah mengambil keuntungan daripada proses ini sebab investasi masuk, pelaburan masuk dan budaya pun masuk. Tapi bukan bermakna liberalisme diterima tidak ada pelarangan. Bahawa dalam zaman Soeharto, dia bentuk kekejamannya atau bentuk persecutionnya lebih teruk juga. Jadi tidak semestinya ketika menolak satu ideologi dan ada ideologi baru masuk yang katakan lebih liberal, lebih menerima ini. Tetapi apa yang berlaku sebetulnya, mungkin di sini pernah dengar bahawa lebih 1 juta orang yang dibunuh tanpa proses pengadilan dalam proses pergantian kekuasaan tersebut. Dan yang mangsa ini adalah orang-orang yang dituduh Parti Komunis Indonesia, orang-orang lekra dan sebagainya. Okey, saya stop sampai di situ. Terima kasih. Okay. So now we're open for questions. If anyone has anything to ask, boleh tujukan. Alright, okay. Okay, hi. Bukan, this is more untuk sharing. I think this happen, sentimennya itu budaya Barat ni bertentangan dengan komunis ya, sentimen. Tapi kalau di Malaysia, sentimen yang selalu digunakan ni selalunya agama. Contohnya kalau di Kelantan, pernah ada formally elemen hiburan patut syariah, I think. Dia, tapi hukumannya tak seberat ni lah. And apa yang saya nak cakap, actually pihak yang the authority we always use something, some kind of sentiment, whether it's political sentiments or whether keagamaan, just to stop the acts. So I think it's a normal thing, but we are lucky that kat Malaysia tak seteruk di sana lah. I just adding to the conversation. Yeah, that's all. Tapi kalau dah melibatkan lebih 1 juta nyawa, tak ada yang normal. Apa yang dibincang tadi tu dalam kerangka politik kan, frame politik, maknanya rujukan pun daripada surat khabar politik dan sebagainya. Nak tahu apa yang terjadi di luar kerangka politik tu? Adakah sambutan terhadap muzik-muzik Beatle-Beatlean ni banyak juga dalam kalangan masyarakat waktu tu, walaupun ditekan oleh autoriti? Ya, situasi politik pada waktu itu adalah di mana setiap orang dipaksa atau digiring untuk memihak kepada salah satu kekuatan politik. Jadi mengapa ketika geseran-geseran antara pelbagai ideologi ini kemudian tercetus satu peristiwa sehingga boleh mengorbankan ramai orang, itu adalah puncaknya. Jadi di luar persoalannya adalah bagaimana penerimaan, kan? Sebahagian orang, jadi kita berbicara tentang pertentangan kelas. PKI, Parti Komunis Indonesia dan Soekarno berbicara tentang class struggle. Jadi mereka sebagian besar menyokong apa yang dilakukan oleh Soekarno dan PKI, tetapi so-called yang di-call bourgeoisie,
mereka ni tetap secara tersembunyi. Jadi walaupun dikatakan bahwa ada pelarangan, bukan bermakna rock and roll itu mati, tidak. Jadi ada kajian-kajian dilakukan sebelum ini oleh Wenthrop dia mengatakan bahwa justru tetap tumbuh subur sebab banyak radio-radio yang radio Australia diputar atau radio yang secara bergerak secara underground tetap memutar lagu tersebut, dan Kus Bersaudara ini ditangkap ketika dia buat perform secara tersembunyi lah. Jadi Soekarno 59 menyatakan ngak ngik ngok dilarang, tapi Harian Rakyat yang saya nyatakan tadi itu tahun 64 sampai tahun 65 masih lagi mereka menyerang muzik ni, bermakna muzik ini masih didengar, walaupun dengan kaedah yang tidak secara terbuka. Dan Kus Bersaudara ditangkap kan 3 bulan sebelum berlakunya peristiwa gerakan 30 September itu sendiri. Jadi masih ini. Terima kasih Dr. Fabian Shah. Ngak ngik ngok. Okay, that is a new phrase that I learned today. I teringat masa pergi Al-Fazil punya bedah buku. Dia ada satu phrase kat dalam buku dia, ning nang ning nong. I don't know. Phrases like that always seem to attract me. And I did not expect to learn that today, once upon a time, there was a time where you can get jailed for listening to the Beatles. So, alhamdulillah, we're so lucky to be here for being able to listen to the Beatles without the chance of getting jailed. So, all right, moving on to our next panelist. Allow me to read some details of his background. Omar Arif, anak kelahiran Pulau Pinang dan alumni MCKK. Beliau juga berpengalaman 18 tahun dalam bidang sumber manusia di beberapa syarikat multinasional dan merupakan peminat tegar kugiran gitar rancak pop The Strollers. Beliau telah menghasilkan buku tentang The Strollers pada tahun 2019 yang bertajuk The Strollers, Malaysian Pop Legends. So now in a moment, we're going to hear him talk more about The Strollers. Please welcome Omar Arif with his presentation yang bertajuk The Strollers in the 1960s. Thank you, Madam Moderator. I'd also like to thank Port Ipoh very much for inviting me here today. My introduction was written in English. Somehow they translated it into Malay. It's okay. I just came back from overseas trip to about 10 days. Thursday morning, I arrived in Malacca. And then this morning, I drove from Bukit Jalil, KL, to be here. So, I'm not a musician. I can't play any instrument. I can sing a bit, the Beatles, maybe. I'm also not a journalist. Those were the two questions when people ask me, why did you write the book about the Strollers? Okay, the book, I still have some copies. If you are interested, you can more or less approach me to buy the books. This is attire that I'm wearing is not the attire of the Strollers. This is not 60s. It's something that I came up to promote the book, right? Okay, the Strollers is something that resonates with our nation's past. Okay, I was the second batch that attended Standard 1 in the Malay medium. My brothers, sisters all attended English medium. So if you were from the Malay school and you wanted to go into the government school, you had to go and do 1 year remove kelas peralihan Malay to English, because the English schools were the government school. Okay, a lot of people do not know that. So the Strollers, their era, they played music from the Shadows, the Ventures, and later on the Beatles. Mostly of them came from the English schools. Okay, in the 60s, the Shadows and Cliff Richard were very, very popular, right? And somehow it began this phenomena where boys from secondary schools started to pick up the guitar
and started to strum along to instrumentals played by, firstly, the Shadows. The staple for any boy band, those days, they already boy band, okay, not your 1990s boy band. These were the actual boys playing guitars in a band, was Apache from the Shadows, right? Instrumental. Then came the Ventures, Hawaii 5-0 Phenomena, the Ventures. And also another staple that they would perform was this hit popularized by the bands The Champions. It's not Sharia compliant, it's called Tequila. The only words to the Tequila song is a 99.9% instrumental. Is when the singer just say Tequila. Think about 3 or 4 times. Okay, Cliff Richard became known as the British Elvis Presley. He's still around, he's 82 or 83. Then he teamed up with the Shadows, and they were so popular, next, that they were invited to perform a series of concerts to raise funds to build our national monument, Tugu Negara. Okay, Tugu Negara. Right, so everyone was playing Apache, Tequila, Ventures instrumental. Then somebody had to come and spoil the fun. Then came the Beatles, right? The Beatles. And She Loves You, Yeah, Yeah, became Pop, Yeah, Yeah, right? So for those of you who are wondering where the Yeah, Yeah comes, it's She Loves You, Yeah, 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 that's the Yeah, Yeah. All right, so this was the time, 63, 64, boy bands were flourishing. If you are from KL, if you know Cochrane School, they had their own band called The Strangers. The frontman, the main singer, was the winner of the Cliff Richard of Malaya competition 1963, Mr. Agus Salim. Agus Salim, pejuang kemerdekaan Indonesia. Bapaknya Abdul Razak. So Abdul Salim bin Abdul Razak was with The Strangers from Cochrane School. In KL also, they had a band, a group of boys from St. John's Institution called the Teenage Hunters. Later on, one guy from St. Michael Institution, Ipoh, Jimmy D. Olivero, came to PJ and became the singer for the Teenage Hunters. There was another band in Klang called the Blue Dominoes. The lead singer and guitarist was a certain gentleman by the name of Michael Magnus. Okay, Michael Magnus. He was already performing in the late 60s with a Hawaiian team band called the Pearl Hawaiians. Then in PJ, there was a group of boys in PJ. They called themselves the Ghosts. Hantu. Because this was a band that had no formal musical training. They began jamming at some of their friends' houses. People like Raja Harun Al-Rashid, connected to Kuala Kangsar. People like Danny Chang. People like Patrick Scully, Rashid Jafar, Hamzah Nordin, a.k.a. Hamzah Crack. Crack, those days, okay, because he was over-the-top performances. So they were playing in birthday parties. Those days, birthday parties, they had bands playing. I still remember. Birthday parties those days were very fun when I was about 3-4 years old. Okay. Then one day, these boys went and spent all their money in Bukit Bintang, BB Park, and they had no money left, so they walked home. About 3 hours, Bukit Bintang to PJ. So then one of them suggested that they change their names to become more glamorous because they were walking. So they called themselves the Strollers. Okay, next. This is the setup before they called themselves the Strollers.
The one nearest to you is actually from Indonesia. Father is Malaysian, from Kulim, press attaché, married to an Indonesian woman. So Amrin Majid was raised in Indonesia. Because of konfrontasi, Tunku Abdul Rahman told Amrin Majid, kedahan tu kedahan, hang bawa balik family hang pi Malaysia lah, Malaya. So they went to Malaya. So this Amrin was with the ghost. So in Kampung Baru, Pop Yeye was really strong. So Amrin, through Billy Cheng, who's still alive, who's going to perform tonight and also be talking tomorrow, brother to Andy Cheng, they went to meet up with one guy called Hassan Idris. Hassan Idris, the father was a senior government servant, right, working for Istana Negara in the later years. Hassan Idris already had his band, Sputnik, the Russian satellite. Okay, they call themselves Sputnik. And through Hassan Idris, they wrote another drummer, Ramli Yaakob. He was with a pop yeye band called Sinaran. Right. 4 of them, they call them the Strollers. This photo is interesting because the guy holding the drum kit is called Dola. Nobody knows what happened to him after he left to continue studies. So I've been searching for Dola's identity, nobody knows. Okay, next. So the Strollers were performing in house parties and clubs, and they soon came to the attention of Radio Malaya producer, Mr. Adrian Hendroff. So Adrian Hendroff told them, participate in the RTM, Radio Malaya Talent Time 1965. So the Strollers didn't know what to do, so Adrian Hendroff said, you just play instrumentals. They were unsure whether they would even make it to the later rounds because 1964, Teenage Hunters had won the Beatles of Malaya competition. Somehow, for reasons unknown to them until today, Teenage Hunters did not enter the 1965 RTM Talent Time. So Strollers made it to the finals and they performed their own song. Unfortunately, the song is lost. It's called In and Out. Why In and Out? Because when they were performing, practicing, the little children were just walking in and out, making a lot of noise. So Amrin, being the joker, he said, let's call our song In and Out. So they lost. They won, but the In and Out is lost. Right. So 1965, here you see them posing with their trophy and certificates. The guy down below was a 19-year-old Victoria Institution boy from KL, Jeb Tan. He became their manager. Okay, he was the only non-musician among them. All right. So 1966 next, they appeared in the RTM's weekly show called Family Corner. Okay, I've tried to find a video of Family Corner. Unfortunately, I can't find anything. But the host of that show was a certain lady called Valerie Al-Bakri. Is the mother of Zahim Al-Bakri, the director, right? So because she was not Malayan enough, so they retired her because she's a white lady, right? So 66 was a big year. 66 also, they appeared in 3 series shows called Rastabouts. Rastabouts was organized by Agus Salim. Okay, it was based on this famous 1960s entertainment called Shindig. Can look up Shindig. All right. Agus Salim was the nephew of senior minister Ghazali. Okay, Ghazali Shafi'i. So through Ghazali Shafi'i, they went all the way to Malacca to buy some band instruments from the band called the Vipers from Malacca. Okay, so Rastabouts was where they met with Agus Salim, and 67, Agus Salim next became their first official
vocalist because they were already popular, but they didn't have a vocalist. So Agus Salim was the first guy. So then in 67, they were contracted to perform at Jackie's Bowl, where the present KLCC is based. Jackie's Bowl was a first for its time. It was a restaurant, a bowling alley, and a nightclub. Okay, so 3 in 1. I think if you go to KL, the equivalent could be like a life center. Okay, so that was 67. And then 67, they had 2 people living. Agus Salim decided to go to the UK to try his luck and make his name in the hospitality business. Okay, he made it. He came back to Malaysia and retired. And then Amrin Majid was called back to Indonesia by his mother's family to continue his degree, and he became quite well known in Indonesia through business. So when Agus and Amrin left, Jeb Tan recruited Jimmy De Olivero from Ipoh, from Teenage Hunters to become its singer, and also Michael Magnus to become its lead guitarist and organist. Next. So the new stroller setup, they were a regular feature in nightclubs and also very popular in University Malaya. If you watch this photograph, you see Michael Magnus sitting at the organ, and he also has a guitar on his left, right? So he was playing lead guitar and organ. So later he told Hassan, go and learn the lead guitar so that I can focus on singing and playing the organ. Right. So their biggest break came in 69 when they were signed to CBS International Records. They remained the first and only band, Malaysian band, to sign with an international record label to record only English songs. Okay, I'm stopping at 69 because this is 60 Symposium, right? So one song is called I Wanna Thank You by Paul Revere and the Raiders. But Paul Revere, they didn't record it as I Wanna Thank You. They recorded it as One Thank You. Okay, if you scroll I Wanna Thank You, you won't find one year's Thank You. And the other one is called In Nothing But a House Party, composed by Del Shah and Joe Thomas for the band Showstoppers. Alright? So that was where they go into the 70s. Hopefully there will be a 70s symposium and I'll be able to talk more about the stroller. Thank you very much. All right, thank you so much for the presentation. Would anyone like to ask a question? Is anyone? Tak ada. No. Okay. All right. Okay, would anyone like to ask a question? Tak ada. Okay. All right. Okay. I'm one for valuing beginnings, and I always find how bands started very interesting and cool to learn about. So thank you, Mr. Omar, for a very interesting sharing. Everyone, Omar Arif. All right, so the Strollers might gain a new friend right here today. Anyways, we'll continue with our next presenter, Michael H.B. Raditya. He cannot be with us today, so we're going to play a presentation. So enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Michael H.B. Raditya. First, I would like to apologize because I could not meet you in person at the Ipoh Music Symposiums. Unfortunately, I cannot travel to Kuala Lumpur for some reason, but I hope this video finds you well. Today, I'm going to talk about popular music in Indonesia in the 60s, particularly Orkes Melayu in Indonesia. For those who read my abstract, my presentation title is Ngak-Ngik Effect on Reshaping Indonesian Orkes Melayu. I will start with a specific moment, the Indonesian Independence Day oration, 17 August 1959. The first president of Indonesia, Sukarno, delivered his speech, The Rediscovery of Revolution. His oration had a strong message. Let me show you his message. I found the real source from Sinpo News. This is the Sinpo News. This newspaper was deactivated in 1965.
By the way, this is the Sukarno oration text. I will show you where's the important message that relates to Indonesian music development. According to his oration, Sukarno mentioned two things, music and dance. For your information, in 1960, Western music was growing massively. Sukarno claimed the spread of Western culture, particularly popular culture, was a disruptive, counterproductive, and dangerous influence on national identity. Sukarno said that Western popular culture is a symbol of cultural imperialism. In short, Western popular culture was unbeneficial for Indonesian youth. Listening to Western songs decreased Indonesian youth pride in using their cultural identity. Instead, Sukarno substituted Western culture with local products. He invited musicians and other cultural activists to create something Indonesia. The product that was famous at the time was Irama Lenso from Maluku, East Indonesia. He asked Jack Lesmana, Idris Sardi, and Bing Slamet to modify Irama Lenso. The name of album is Mari Bersukaria dengan Irama Lenso. This album was released on 14 April 1965. So let's hear it. However, I will not pay attention to the Irama Lenso. This kind of music was over-discussed. Nevertheless, I'm interested in articulating the other kind of music that was popular, Orkes Melayu. Orkes Melayu seems safe because Melayu culture is also located in Sumatra. But Indonesian Orkes Melayu in 1960s has developed and adapted to other cultures. For instance, Indian music, Arab music, and Western pop. So, the core question addressed is how Sukarno's statement impact Orkes Melayu development, and what was Orkes Melayu contributed to the Indonesian constellation. There are many references talk about Orkes Melayu, for instance, Roma Irama and the Dantu style by William Frederick, Music and Malayness, Orkes Melayu Indonesia, 1950 until 1965 by Andrew Weintraub. Dandu Stories, A Social and Musical History of Indonesia, Most Popular Music by Andrew Weintraub. And Musical Cultural Negotiation in Orkes Melayu Sonata in Jombang by me, and so on. According to those references, I would like to articulate the negotiation of society, particularly Orkes Melayu, when Sukarno and his regime banned foreign cultures. For the methodology, the literature study is the data source of this research. Therefore, I elaborate on the book, the essays, journal article, music album, and the other reference to articulate the condition and answer the problem. To answer those questions, let us look at how the relationship and the interplay between textual music and the context have been conceived. There are two topics that I want to share with you. First, the impact of regulation on Orkes Melayu, and second, seeing the negotiation through weak chords. The impact of regulation on Orkes Melayu. In this topic, I would like to answer the first question, how did Sukarno assessment impact Orkes Melayu development? If we hear the Orkes Melayu, it seems safe because Melayu culture is also located in Sumatra. But many references show that Orkes Melayu is also influenced by Bollywood, gambus music, and Western pop music. We can guess that Western pop music is kind of music that banned in the Sukarno era. But I found another fact. Bollywood also got banned. Anthropologist Rono Simatupang wrote his thesis, The Development of Dangdut and Its Meaning, a study popular music in Indonesia. He stated that Orkes Melayu is already close to Indian music. It is not allowed to perform. The famous singer Alia Khadam said she had difficulty performing after Sukarno's oration in 1959. So, what was the problem of Bollywood with Indonesian condition? After Indonesian independence, the two founding fathers of Indonesian film, Jamaluddin Malik, producer, and Usman Ismail, director, said they support and reject Indian film production and consumption at different times. They even restricted the number of Indian film imports.
Indian favorite songs were reportedly banned at the time from being played on the radio. According to the fact, Alia Kadam could not perform because of the ambiguous condition after Sukarno regulation. The ambiguity also happened to the band that influenced West pop culture. Teraya in her article, Mencari Rock and Roll, Akses Music Anak Muda di Masa Parangan Musik Barat oleh Sukarno, shows many ambiguities in daily life. For instance, closed parties were held illegally in Jakarta. They play Western music when they could not play outdoors. People bought the Beatles records from abroad when Sukarno burned the Beatles records in Indonesia. The ambiguity was complex when Indonesian society could not follow the rule genuinely. Indonesian faced the regulation with many responses: follow, resist, and negotiate. This fact shows that many people, either musicians or consumers, choose negotiation for their aid. This case also portrays the complex condition, but reciprocally between state and citizen. In short, Sukarno was not a dictator like Suharto. He made a regulation for the national agenda, although people did not always follow it. But Sukarno did a great job. From that regulation, he opened the negotiation space for Indonesian people to think about how to negotiate and adapt to other cultures more implicit. Regarding the first section, I'm going to mention some records to articulate the condition. It will answer question number 2, what did Orkes Melayu contribute to the Indonesian constellation? The ambiguity condition looks unbeneficial for holding Orkes Melayu performance. But as a music product, Orkes Melayu did not only depend on performance, but also on music records. When I checked the music records from 1959 until 1965, I found that Orkes Melayu still had recorded their song. I referred to Orkes Melayu, Planaria, and Sindana Kemala. Orkes Planaria, directed by Munif Bahasuan, in 1961, Orkes Planaria released the Kafilah album, while Alia Kadam sang in Indian style. She sang 4 songs, Beban Asmara, Hati Luka, Termenung, and Keluhan Jiwa. In Beban Asmara and Termenung, she shows her Indian style, but in Hati Luka and Keluhan Jiwa, she sang in Arabic style. In the Kafilah album, it was also confusing when there were songs that feel so local. For instance, Gelang Sipaku Gelang and Markisa Sirup, with a bossa nova style. But there were also songs that sound Arabic, like Kafilah. This song is Beban Asmara. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Janganlah aku dirayu. This song is Gelang Sipaku Gelang. Gelang di kebun jati, gelang si
In short, Orkestra Naria could not follow one music genre in their album. In 1962, Orkestra Naria also released Padang Bulan. This album consists of 12 Javanese songs such as Gundul Paco, Sluku Bato, Lir Ilir, and Padang Bulan. Sluku pato pato ilailo siro mama nyang solo leo lei payung moto tikar keneng sor nongko tingkup keneng sor bendo. Next song is Lir Ilir. In 1963, Orkestra Naria rilis Elia membawakan Boneka dari India. Boneka dari India was released in 1957, so Orkestra Naria republished the song. Hatiku gembira, riang tak terkira, mendengar berita, kabar dan bahagia. Ayahku kan tiba, datang dari India, membawa boneka yang indah jelita, oh sayang. Boneka cantik, memimpi mimpi, menjadi idaman sepanjang hari. Kini ku dapat boneka baru untuk hadiah ulang tahun. The important thing was that almost every song used the Indian style. So, according to the 3 albums of Orkestra Naria, I interpret those albums as a negotiation way to face Sukarno regulation. And the other orchestra is Orkestra Sinar Kemala. This orchestra is directed by Akadir and Munif Baswan. The music tended more toward a Middle Eastern sound than the Medan or Jakarta bands. Orchestral arrangements reflect a strong Middle Eastern influence, particularly from Egypt and Lebanon. In 1963, they released an album without a particular title. The album consisted of Indonesian songs such as Bersua Kembali, Rahmat Ilahi, Untukmu, Gelisah, Terkasih Mesra, and so on. In short, Orkestra Melayu Kemala also adjusted their music, lyric, and style. Betapa gembira melihat indahku. Karena bersama mengikat janjimu suci berpadu. Janganlah kandaku tinggalkan diriku. Karena bersama memikat janjimu suci berpadu. The next song is Kagungan Tuhan. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya namungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Those facts show that regulation impact Orkestra Melayu in Indonesia. They did not only adapt but negotiate to the style.
However, it was not difficult for them because modern Orkes Melayu were adaptive to other cultures. Orkes Melayu responded, even co-opted other viral cultures at that time. In my opinion, the regulation made Orkes Melayu have a new material for their album instead. It also became an experimental space to combine the culture with the Indonesian nuance. I think the time is up, and I'm looking forward to hearing questions and comments from you. So, thank you, everyone. Thank you, Michael, for the presentation. All right, okay. Since there are no questions, I'd like to share a little something that I've learned so far from our presentation yang bertemakan legasi dan impact. So, in my opinion, muzik dia tetap tumbuh mekar walau dalam penentangan dan juga muzik terbentuk dalam pelbagai faktor dan bentuk yang unik di mana akhirnya muzik membuai jiwa kita semua untuk tetap ngak-ngik ceria. So, round of applause to all of us and all of this sebab kita semua tetap teguh raikan muzik. Alright, so we're going to move on with our next presentation by Fazal Iskandar. I'm going to read a little bit about him. Fazal Iskandar juga dikenali sebagai Chief Iskandar dan dia telah berkecimpung dalam bidang muzik sejak tahun 90-an. Beliau juga mempunyai kepakaran bukan sahaja dalam media penulisan tapi juga technical music seperti studio work, arrangement dan lain-lain. Selain muzik, beliau juga berperanan dalam beberapa badan NGO dan think tank politik. Alright, so without further ado, please welcome Fazal Iskandar dengan presentation yang bertajuk Rentas Masa Alternatif Reimajinasi Pop 60-an. So, hello semua. Okay, kita punya subjek kita hari ni, as you can see, Rentas Masa Alternatif Reimajinasi Pop 60-an lah. Okay. So basically terdapat konsensus atau idea bahawa pop 60s ni dia mendapat kesinambungannya kepada alternatif lah pada tahun 90-an. Okay. So di sini saya cuba kupas or present the case bagaimana VVC musical pop 60s mempengaruhi evolusi alternatif 90-an sebagai aliran pop moden. And then bagaimana irama pop 60-an boleh merentas masa dan memintas pasca budaya lalu kembali menguasai pesada muzik moden 90-an. And then hubung kait korelasi dan impact antara pop 60-an dan alternatif 90-an dalam beberapa segi atau naratif lah. Okay. So next slide. Okay, this some about myself lah. Saya jurnalis untuk Music Addicts Malaysia lah. Okay. Portal online. Okay. So back to the subject. Alternatif. Okay. Alternatif ni, I think most of you aware lah. Alternatif kan. Okay. Alternatif merupakan pengkelasan komersial kepada genre-genre muzik baru era 90-an lah, iaitu seperti grunge, Britpop dan college modern rock. Okay. So as you can see, dia very dominant in era 90-an. So iaitu 30 tahun selepas 60s lah. Okay, alternatif juga kita boleh simpulkan sebagai pelopor ataupun origin kepada era muzik moden yang seterusnya. For instance, dia merupakan perintis genre-genre millennial seperti new metal, post-hardcore, emo dan even EDM. Even when we think about EDM, electronic drum machine, okay, dia pun banyak base musical line dia daripada alternatif lah. Okay, so some of the names dalam alternatif yang you may be sure lah of this: Radiohead, Smashing Pumpkins, Cranberries, Blur, Weezer, Jim Blossom, okay, all these alternative acts lah. So di sini hipotesis yang saya cuba present the case ni lah alternatif 90-an sebagai reimajinasi pop 60s lah. Okay, reimajinasi ni means I think we can say that the soul or negative
pop 60-an tu memang sangat kuat lah, strong dalam alternatif 90s, alternatif 90-an, okay? So terdapat beberapa ciri-ciri kesamaan yang boleh kita explore lah. Sebagai contoh, elemen musical dari segi tekstur and formula, and then alternatif 90-an juga mempunyai naratif pop 60s yang agak tinggi, and then impact kepada evolusi sosial dan kemanusiaan lah. Okay, when we talk about 60s pop ni, I think kita tak boleh write off lah this one names, the Beatles. So I take this opportunity to single out the Beatles as the most legit source of authority lah dalam kita mewacanakan diskusi pop 60s ni. Okay, so dari segi evolusi muzik sendiri, The Beatles juga mewakili trend 60s pada masa itu, iaitu for instance, early 60s dia musically dia more pada pop. Okay, and then start daripada 1965, Beatles dia dah evolusi more pada psychedelic sound. I think most of you mungkin aware lah pasal ni. Okay. Okay, to justify the hypothesis lah on this case or consensus, saya telah develop lah ranking 10 lagu alternatif terbaik dengan sentuhan pop 60s, 10 greatest alternative songs with 60s vibes. Okay, so ranking ni based on dokumentasi musical, majalah-majalah antarabangsa dan juga my first hand experience lah, yang saya dah merasai feel the alternative 90s punya vibe masa itu, dia punya trend dia, okay. So the list, as you can see the list daripada 10 to 6, 10 to Supergrass, Lenny Kravitz, Oasis, The Verve, Weezer. Okay, we supposed to click dia untuk pergi masuk ke YouTube je, tapi I think kita maybe tak ada masa so I think I just shortlist lah di sini. Okay. So, okay, nombor 10 Supergrass, band Britpop, 9 Lenny Kravitz, 8 Oasis, 7 The Verve, The Drugs Don't Work, 6 Buddy Holly, Weezer. So these are okay. Next, top 5 yang saya develop ranking, Girls and Boys, Blur, which is the most singles, among the most successful singles by Blur lah, iaitu King of Britpop lah. Okay, and then No Rain, Blind Melon, Big Me, Foo Fighters, everybody semua orang tahu kan, bagaimana. So Big Me sebagai contoh, dia mempunyai nuansa 60s pop yang sangat kuat lah. And then number 2, Don't Look Back in Anger, Oasis. Oasis pun dia banyak influence daripada Beatles, for instance lagu Let It Be. Okay, so and then of course number 1, Creep, Radiohead lah. Okay, I think semua orang tahu kan lagu ni dah over. So even lagu Creep ni pun mempunyai isu tersendiri, iaitu dia mempunyai elemen plagiarisasi daripada kumpulan 60s The Hollies lah. So ada satu riff ataupun verse dia tu memang sebiji lah dengan tu. The Hollies ni asal daripada 60s. Okay, tapi lagu The Air That I Breathe ni dia dikeluarkan tahun 1972 something tu. But the idea is this lah. Okay, Radiohead dia banyak mengambil pengaruh musical daripada 60s. For instance, The Hollies. Okay. So
penghargaan khas untuk kita punya local circuit. Okay, 60s TV daripada OAG lah. Okay, so by the title itself also dia dah mention direct 60s TV. So you know that betapa kuatnya pengaruh 60s kepada alternatif 90-an. So that hopefully justify lah my case or this consensus bahawa gerakan musical alternatif 90-an banyak dipengaruhi oleh pop 60s, especially the Beatles. Okay. So kalau OAG ni, of course lah, everybody knows dia pencetus gerakan pop alternatif dan independent tempatan sejak 90s lah. Okay, next. Okay, ranking tadi saya dah beritahu dia. Ranking tadi dia memberi justifikasi bahawa terdapat banyak sentuhan pop 60 dalam alternatif era 90-an. This I single out the coin the term reimaginasi lah. Okay, next. Okay, this is some secara umum korelasi antara alternatif dengan pop 60s. Okay, so first musical, dari segi musical terdapat korelasi. For instance, dari segi simplicity, minimalist, and then kombinasi melodi, vocal hook dan instrumentasi gitar. So and then formula structure verse chorus dengan route melody yang catchy, which is dominant aspect of the alternative lah. Okay, and then trend. Pop seperti mana pop 60s yang dia jadi trend yang sebagai antitesis pop yang terdahulu lah. Okay, so alternatif juga telah menjadi antitesis kepada pergerakan heavy metal 80-an. So apabila alternatif muncul, heavy metal 80-an ni semua dah bungkus lah. Okay, so and then Beatles mana alternatif lah. So you see the trend lah between alternative and pop 60s. Okay, next. Okay, and then third one, legacy and impact lah. Okay, yang first alternative and pop 60s boleh kita katakan sebagai wadah suara liberalism. Okay, so di sinilah pada pop 60s asal usul pergerakan hak asasi, civil rights movement. Okay, dan lain-lain seperti pop culture, feminism. Okay, antara ikon yang familiar dalam civil rights movement ni seperti Bob Dylan dengan John Bass lah. Okay, and then yang secondly, legacy impact dia tradisi pergerakan sosial dan aktivism. So 60s kita ada flower power, all this movement anti-war yang banyak mengambil inspirasi daripada psychedelic pop 60s. Even banyak band-band psychedelic pop 60s menggunakan pop psychedelic maker untuk membawakan kempen-kempen anti-war semua ni. Okay, and then tradisi itu seterusnya disambung ke zaman era 90-an melalui pergerakan social activism seperti animal rights, vegan, pro-LGBT, and then pro-choice. Okay, all these are counterculture of 90s yang banyak didorong oleh social activism 60s. Okay, so and then the last one, I think so korelasi alternatif pop 60s adalah refleksi zaman emas kapitalisme lah. Okay, so that was the time when good times rolling, 60s and 90s. Okay, and then dan dia banyak mempengaruhi gerakan muzik alternatif pada era 90-an lah. So I think 90-an pun masa tu kita mengecap zaman paling kemewahan lah dalam konteks Malaysia kan.
because kita pernah digelar sebagai economic tigers, okay. So masa tu I think bawah zaman tag team Mahathir dengan Anwar Ibrahim okay. So masa tu kita maybe the best, kita mencapai highest stage of capitalism tahun 97 gitu, before that, okay, 94, 97. So zaman tu juga alternatif mencapai kemuncaknya. So dia seiring dengan idea bahawa good times rolling back to the 60s lah. Okay, so as a conclusion, saya boleh katakan bahawa alternative and pop 60s membawa satu pencerahan enlightenment musical kepada dunia. Okay, and then secondly, melalui pop 60s dan alternatif juga, ia merupakan alat dan medium generasi untuk memperjuangkan idealism dan mencabar status quo. Seperti 60s ada flower power, anti-war, semua civil movement, okay. And then of course impact dan origin kepada pop modern akan datang lah. Okay, so I can say that pop 60s akan sentiasa menjadi sumber rujukan untuk pergerakan pop dan musical akan datang. Sehinggalah, okay. So that's it. I hope I also would like to thank Port Ipoh lah kerana atas penganjuran simposium ni. So simposium ni sebenarnya tajuk buku Plato kan, ahli falsafah Yunani Plato. So dalam buku tu dia berdiskusi dengan sesama ahli falsafah dia orang tentang universe, alam. So basically you all semua adalah sort of intellectual lah, okay. So we are grateful to be here. Okay, thank you very much. Thank you, Faza Iskandar, for a very insightful sharing. Would anyone like to ask a question? No? Okay. Okay. Hi. Okay. Hi. All right. Hello, terima kasih atas pembentangan tersebut, Faza. Soalan saya adalah tentang sebab di sebalik pemilihan dekad 60-an oleh band-band alternatif dari 90-an untuk melambangkan dekad diorang. Kenapa dia tak contohnya menciptakan satu bunyi baru seperti apa yang berlaku di 60-an? Adakah Chief ada jawapan untuk benda tu atau benda tu masih tak dijawab lagi? Okay, thank you Zim for the question. But I think seperti yang saya stress dalam satu slide tu, the most legit point of 60s ni memang The Beatles lah. So The Beatles ni kembali di-explore oleh musician pada tahun 90s lah. I think that may be the reason lah. Sebab apa musician 90s banyak take the cue from the 60s pop, compare dengan 70s, 80s. So I think that's it. Okay, thank you. Thank you. Would anyone else like to ask a question? Oh, sorry. Not it. Okay. All right. So can we proceed with? Thank you so much, Faza Iskandar, for the very insightful sharing. Okay. So now let's proceed with our presentation today. Allow me to read a bit about our next presenter, sorry. Okay, Hafifi Mokhtar merupakan seorang pemegang ijazah sarjana muzik dalam teknologi muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau berminat dengan bentuk, falsafah dan budaya muzik yang berbeza dan merupakan pendengar kepada pelbagai jenis muzik popular, alternatif dan underground. Beliau juga merupakan seorang pemuzik eksperimental yang mempunyai beberapa buah projek muzik sama ada dalam bentuk solo atau berkumpulan. So, without further ado, let's welcome Hafifi Mokhtar dengan presentation dia pengaruh muzik pop 1960-an kepada pemuzik generasi Z. Thank you. Okay, selamat petang. Terima kasih pengerusi majlis. Okay, nama saya Muhammad Hafifi Mokhtar. Okay, I think I will do a speed run. Okay, next. Okay,
Sorry, my title for today is Pengaruh Muzik Pop 1960-an kepada pemuzik Generation Z. Kenapa? Sekejap lagi saya terangkan. Okey. Malaysia pada tahun 1960-an sedang mengalami perubahan daripada segi ekonomi, budaya, politik sendiri. Jadi sedikit sebanyak perkara ini mesti mempengaruhi muzik itu sendiri. Penulisan ni saya buat untuk memahami dan melihat pengaruh dan kerelevanan muzik pop 1960-an kepada pemuzik generasi Z daripada segi pengetahuan dan teknikal. Okey, objektif kajian saya mengkaji kerelevanan muzik pop 1960-an. Terima kasih. Dah makan? Kepada pemuzik generasi Z, memahami pengaruh era muzik 60-an yang dapat dilihat daripada aspek pengetahuan pemuzik generasi Z. Memahami pengaruh era muzik 60-an yang dapat dilihat dalam aspek teknikal pemuzik generasi Z. Okey. Hipotesis yang saya cuba uji dalam kajian ni, maaf ya, kajian saya agak akademik sikit sebab dah terbiasa dengan acuan tu. Hipotesis pertama adalah muzik pop 1960-an tidak memberikan impak pada pemuzik generasi Z, aspek pengetahuan pemuzik generasi Z dan aspek teknikal pemuzik generasi Z secara signifikan. Maaf saya ada tertinggal, sebenarnya secara signifikan. Dan hipotesis kedua adalah perbezaan jantina tidak mempengaruhi impak muzik pop 1960-an kepada pemuzik generasi Z, aspek pengetahuan dan aspek teknikal pemuzik. Okey. Sorotan literature, okey, muzik ni. 1960-an di dunia barat adalah era di mana permulaan seperti yang kawan-kawan kita bincangkan tadi, kemunculan kumpulan seperti The Beatles, Rolling Stone, The Who, Elvis Presley, etc. Dan mereka ni pada ketika ni menggabungkan muzik jazz dan blues dan membentuk menjadi genre baru yang saya rasa kalau diberikan tema rock and roll pada ketika tu. Next. Pada era 60-an pula, Malaysia dan Singapura, macam yang kawan-kawan kita bincangkan tadi, turut dilanda budaya muzik baru yang dikenali sebagai pop yeye. Dan sebenarnya yang saya dapat pun sama macam yang kawan-kawan kita bincangkan, yang yeye tu datang daripada lagu The Beatles, She Love You. Dan ada juga lagu-lagu lokal yang pada masa tu ada elemen surf rock seperti lagu Beach Boy dan The Beatles. Tapi mempunyai elemen seperti lagu Bollywood dan lagu Arab. Pada tahun 1960-an, pengaruh muzik seperti yang saya kata tadi, ini secara jelas ni dapat dilihat dalam karya artis tempatan seperti Dato' Ahmad Nawak, P. Ramlee dan Alfonso Seriano yang guna elemen-elemen barat ni untuk menghasilkan muzik pop Melayu pada era itu yang menggabungkan budaya barat dan tempatan. Okey, seterusnya pemuzik. Saya untuk kajian ni saya gunakan tema pemuzik itu secara loose sebab bagi saya macam yang dalam kajian sini saya gunakan pemuzik yang profesional, pemuzik amatur, pendidik muzik, cikgu-cikgu muzik. Tapi kalau macam untuk kamus dewan, dia menggunakan tema pemuzik ini adalah mereka yang menjadi ahli muzik, pemain alat muzik dan pengubah muzik. Okey, seterusnya generasi Z. Okey, apa atau siapa generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang dilahirkan selepas tahun 1995. Mereka adalah generasi yang dilahirkan dalam dunia global yang sudah dihubungkan dengan internet. Maksudnya diorang ni lahir dan kenal internet. Diorang tak lalu zaman yang tak ada internet tu. Yang kedua pula, tema yang dikatakan adalah mereka yang lahir dalam era 90-an dan membesar pada awal tahun 2000. Masa perkembangan internet juga lah. Mereka ini dianggap sebagai generasi yang berbeza daripada generasi terdahulu sebab
mereka tak lalui zaman yang tak ada internet tu. Maksudnya dia orang lahir dah ada dah all the devices. So fokus saya pada dia orang ni, maaf bahasa agak loose. Fokus saya lebih kepada kenapa perbezaannya macam ada generational gap yang agak luas sebenarnya. Contoh daripada tahun 1960-an kepada generasi Z. So maksudnya kalau saya ambil generasi yang lebih tua, contoh macam kalau saya ambil generasi yang umur 40, 30, itu kita still boleh trace connectionnya. Tapi kalau macam untuk ni, bagi saya, dia ada gap tu. Kenapa antara generasi Z dengan era 60-an tu. Okay. Skip terus ke dapatan. Okay. Untuk kerja ni saya menggunakan 90 orang. Actually saya contact 100 orang. And saya dapat balik jumlah 110, tapi saya terpaksa singkirkan 20 orang sebab tipu umur. Dia orang ni lebih umur pun nak isi juga, agaknya seronok kot. So saya tak apalah isilah. Okay, tahap pendidikan yang saya guna pun ini pelbagai CJ pelajaran Malaysia apa semua. Okay, next. Okay, saya tak bias. Saya tak guna orang Perak saja, saya tak guna orang Ipoh saja, orang ni. So, kebanyakan majoriti orang Sabah. Itu tak disengajakan. Mungkin kerana orang Sabah yang saya kenal ramai sikit. Next. Dan saya juga melibatkan pemain muzik yang memain pelbagai jenis muzik lah. Saya tak fokus pada vokalis saja atau pemain gitar saja. Saya melibatkan semua section lah. Untuk mengelakkan kecaman ni. Okey. Next. Okey, daripada yang saya untuk memahami impact muzik 90-an, saya gunakan kaedah ni lah. Saya pergi kesimpulan lah sebab kesimpulan? Sebab saya banyak pakai numbers. Okey, kesimpulannya, kajian saya mendapati bahawa era muzik 1960-an memberikan impak yang kuat kepada aspek pengetahuan pemuzik generasi Z berbanding impak yang sederhana kepada aspek kerelevanan dan aspek kemahiran. Maksudnya, mereka belajar sesuatu melalui muzik 60-an, tapi perkara ini tak mempengaruhi dia orang daripada segi technical, playing, ataupun penting ke sampai aku kena belajar atau praktis. Benda tu tak kuat daripada situ. Dia orang tahu, okay, zaman ni ada kelompok ni. Okay. Daripada ujian T yang saya buat juga, saya tak nampak perbezaan perkara yang disebut tadi tu antara pemuzik lelaki atau muzik wanita. Maksudnya, dua-dua sama je. Untuk generasi Z ni, dalam kelompok yang saya kaji, yang relevan, betul-betul relevan ni cuma pengetahuan, aspek pengetahuan. Daripada segi impact, technical playing dan kerelevanan, kepentingan tu, dia tak kuat. So, bagi saya itu menarik sebab fokus yang saya kaji ni sebenarnya kelompok yang belajar secara formal. Almost 90% is pelajar yang belajar formal dengan majoritinya dengan opsi lah sebab saya minta tolong junior-junior saya kan. And ada juga kelompok yang pemain music underground. So, it is interesting to see sebab dia macam bercanggah dengan popular belief tau, yang The Beatles ni impact dia sampai sekarang still terasa tau. So macam dia contrary to that belief lah. So it's interesting in its own way lah. Okay. Saya rasa itu saja. Cepat sangat ya? Okay, thank you. Alright, we're open for questions. Anyone who would like to ask? Okay. Yay. Okay. Saya boleh dapat soalan lebih kan sebab saya berhenti awal. J.R. Fifi. Yeah, very interesting. Thank you.
Izinkan saya ya. Okay. Nombor satu, I think the sample. Mhm. Mungkin a formal music students, number one. So it has to do. Why am I doing this? Dia sepatutnya saya bukan nak it's okay, nak terangkan kenapa lah. Tetapi apabila you buat macam tu, dan saya dah rasa saya faham. Okay. Sebab the sample are formally educated music students. The majority satu. of them. Yeah, majority of them. Nombor dua, it has to do with the age. Yeah. Biasanya maksud saya mereka ni masih muda dalam 20-an. By which I mean kemungkinan, of course, pure I'm speculating here now. Yeah. It's that dia belum sampai masa whereby they are in the creative stage. Okay, maybe. You know, so dalam 20-an you are still learning something. Yeah. But that learning, it has to do with the syllabus. So syllabus tu tak ada music 60-an. Number one. Okay. Number two, maybe later on in the stage of your creative life as a professional, as a performance person, musicians, whatever, then you would start looking for other inspirations, whereby the music of the 60s would be one of the inspiration. Yeah, I hear that. I'm just speculating. Thank you. Yeah, thank you for the input. What I'm trying to do is, truth to be told, the result is so predictable. Actually, like the reason that you told us, right? But apa yang saya try nak buat ni, apa yang saya cuba nak buat ni is saya nak tengok, sebab sebelum ni saya pernah buat paper pasal rock kapak. Pasal rock kapak, the technicality among the guitar players, even though diorang ni dalam range yang yang sama, tapi benda tu penting bagi diorang. So this is the thing yang I try to replicate, but different subject. So that's why this title is what I try to pursue lah. Okay. Thank you for the input. Nice input. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit tentang yang ni result ni bagus, memang bagus, very well done. Tapi yang the big question yang saya ada is actually apakah benda yang dikaji dari segi apakah yang memberi impact. So for example repertoire lagu daripada 60-an, band, teknik gitar, teknik permainan. Jadi bagi saya sebagai audience yang nampak ni, saya sangat menarik lah. Tapi the big question is actually apakah itu yang memberi pengaruh kepada musician. Mungkin di dalam instrumen kajian, mungkin terkandung dalam soalan kajian instrumen dan survey, atau mungkin pada tahap ni saudara Hafifi hanya buat setakat surface sajalah. Adakah muzik 60-an memberi impact pada pengetahuan muzik anda? That's great. Tapi kalau kita nak tahu apa yang kita memang nak betul-betul nak tahu ialah apakah yang detail. For example, I think Samad dia nak tahu ada tak teknik gitar daripada 60-an, ada tak efek chorus ke tremolo yang digunakan, adakah maybe chord structure yang digunakan dalam lagu tu. Tak tahulah kalau dah explore lagi. Tapi kalau ada apa-apa insight, tolong kongsikan. Terima kasih. Okay, sorry. Patutlah saya bila buat slide ni saya asyik rasa kenapa tak cukup. Rupanya saya tak includekan soal selidik tu. Okay, thank you for reminding me. Okay, actually sebenarnya yang tiga tu dia tiga topik yang relevan dan kesan kepada teknikal dan kesan kepada pengetahuan. Tapi tiap-tiap tu saya pecahkan kepada lima statement untuk setiap tu. 5, 1, 2, 3, 4, 5. And sebab saya buat kuanti, sebab kuanti ni dia lebih senang lah nak nampak saintifik kononnya. Okay. So macam kerelevanan, saya bagi contoh soalan lah. Okay. Macam untuk aspek kerelevanan,
music pop 1960-an kepada pemuzik generasi Z, saya bertanya kepada diorang, the statement sama ada diorang setuju ke tak, skala Likert 1 sampai 5, setuju atau tidak setuju. Okey, statement saya berminat dengan muzik pop 1960-an. So daripada situ saya nak tengok dia ni minat ke tak. Okey, kalau kedua, saya kerap mendengar muzik 60-an. So kat situ kita boleh tengok, is it something yang major dalam hidup dia. Okey. Lepas tu nombor 3, saya bermain muzik kerana pengaruh muzik 1960-an. So benda tu bagi saya, benda tu kita boleh tengok. Sebab ada orang dia main muzik sebab aku minat this guy. So aku main muzik sebab aku nak jadi this guy. So soalan ni relevan sebab adakah dia ni minat contoh dia minat contoh Allah mesti dia lupa nama. Contohlah dia minat lagu Apache kan. Okey contoh. So dia pun okey aku minat Apache so aku nak belajar muzik so aku boleh main teknik macam tu. Okey. So the soalan nombor 4. Okey, saya kerap menggunakan teknik muzik pop 1960-an dalam persembahan. Ini pun nak tengok. Sebab as a musician kan, kita kan kita kan either consciously or subconsciously we use some techniques, right? Especially macam kalau Cikgu As, the improvisation tu mesti consciously and subconsciously ada teknik yang kita copy from somewhere kan. So benda ni yang saya try nak tanya diorang, how impactful, okay, dia senang ya, how impactful muzik 60-an ni kepada mereka, sama ada daripada technicality atau pengetahuan diorang. Soalan ni ada lagi tapi sebab yang tu dah angkat dah. So tapi kalau perlu saya akan share lagi, tak ada masalah. Okay, soalan yang bagus, okay. Just nak add sikit. I think for me sebab yang for me is when I tengok the research and I think my thing is the sample size. Okay. Sebab 90 orang and I think it's like apa? Dia macam wide tapi dia tak cukup narrow for academic research for me lah. Macam kalau katakan you did like impact music 1960-an kepada pemuzik generasi Z dalam indie scene di Kuala Lumpur. Ya, betul. You know, gitaris indie scene di Kuala Lumpur. Betul. Something like that. Then it's like sebab bila you ambil 20 violinist kan, it's like chances are dia semua kena paksa daripada parents dia. Betul. And no one is into 60s music. Betul. And gitaris seorang and the vocalist pun seorang. So I think if it was like narrowed down to yang main contemporary instruments, guitar, I mean artinya no classical musician atau impact music 1960-an kepada pemuzik classically trained musician. Then I think I can like betul. The numbers too will be insightful for me. Tapi sekarang sebab not really in one state, not really one, it's macam wide tapi tak cukup narrow lah. Dia yang tu yang saya terlepas pandang lah. Tapi betul lah, I agree with you lah about that. Yang tu I supposedly macam sebab I buat snowball sampling, so it's like a friend of a friend, or you know somebody, okay, call them lah, I want that. So macam I just ask them to fill the questionnaire first and then I just analyse. Tapi betul lah, that's where I terlepas pandang lah benda tu. Yeah, I think the topic is interesting. Cuma like I mean I need to narrow down ya. I think kalau you buat you want to go deeper kan, by narrowing it down you can get more insightful data for future research lah. Yeah, but I like the idea. Thank you. So that's all. Sorry. Okay, thank you. Sebab he mentioned my name. Okay, thank you. Okay, thank you so much, Hafifi, for the insightful presentation. Thank you. Okay, to wrap this up, kita punya tema petang ni is legacy dengan impact. I'm very lucky to be here to listen to all the presentations today because it's very close to my fight at Kumandang Zain, which is an online community I started 6 months ago. Kita saling melengkapi is a thing that my mom selalu pesan dekat I. We are always completing each other, so there's no point in hating each other or
arguing who's original, who's better. Like contohnya pembentangan Faza Iskandar tadi, how the 90s inspired the 60s. How the 60s inspired the 90s. So what we can do is that we can raikan seni tu dengan aman dan harmoni. That's my takeaway from today's event. I hope you guys had something worth bringing back home as well. So sesi pembentangan hari ini tamat. Thank you so much everyone for coming. Thank you Port. Thank you everyone. See you around.